جی ہاں دوستو، میں ہوں ماریہ طاہر اینڈ اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ٹی ورلڈ فیکٹس۔ 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کیسے ہوا؟ جی ہاں دوستو، ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ جی ہاں دوستو، اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جی ہاں دوستو، یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے، اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دیں۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سوار اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ یہ عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ جی ہاں دوستو، اس زمانے میں بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور اناطولیہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور راجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ جی ہاں دوستو، 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار تھے۔ تاہم انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادیبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ عثمان، میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس خواب نے عثمان غازی کے لیے مہمیز کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونیکی فتح کر لیا، جبکہ 1399 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا ہے۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہورن کو زنجیریں لگا کر باندھ رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر معمور تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر
उसे खूब फिसलवां बना दिया। उसके बाद उन्होंने अपने 80 बहरी जहाज इस रास्ते पर मवेशियों की मदद से घसीट कर दूसरी तरफ पहुंचा दिए और शहर के हैरत ज़दा मुहाफ़िज़ों पर आसानी से काबू पा लिया। मोहम्मद फ़ातेह ने अपना दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल करके अपने लिए कसरे रूम का खिताब अख्तियार किया। फ़ातेह के पोते सलीम अव्वल की नज़रें कहीं और थीं। उन्होंने 1516 और 1517 में मिस्र के ममलूकों को शिकस्त देकर मिस्र के अलावा मौजूदा इराक, शाम, फ़लस्तीन, अर्दन और सबसे बढ़कर हजाज पर कब्जा करके अपनी सल्तनत का रकबा दुगना कर दिया। उसके साथ ही आज से ठीक 500 साल कबल हजाज के 2 मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वर के मुताबिक 1517 ही से उस्मानी खिलाफत का आगाज़ हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया जाता है, जबकि उनसे पहले उस्मानी सुल्तान या बादशाह कहलाते थे। मुख्तसर अरसे में यके बाद दीगरे कामयाबियां हासिल करने के दौरान सलीम अव्वल का सबसे मौसर जंगी हथकंडा वही था जो 10 साल बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत में आजमाया था, यानी बारूद। सिर्फ मुगल नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे और इक़्तिदार में आने के बाद उनसे बैत लेना ज़रूरी समझते थे। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ने मिसूर का हुक्मरान बनने के बाद एक खुसूसी वफ्द कुस्तुनतुनिया भेजा था ताकि उस वक़्त के उस्मानी खलीफा सलीम सोम से अपनी हुक्मरानी की तायद हासिल कर सकें। सलीम सोम ने टीपू सुल्तान को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुमे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाज़त दी। ये अलग बात कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए फौजी अमदाद की दरख्वास्त कबूल नहीं की, क्योंकि उस वक़्त वो खुद रूसियों से बरसरे पिकार थे और उस दौरान वो ताकतवर अंग्रेज़ों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। उस्मानियों ने इब्तदा ही में यूरोप के कई इलाके फतह कर लिए थे। सलमान आलीशान, जिनके नाम पर बनने वाली टेलीविजन सीरीज मेरा सुल्तान पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई थी, के दौर में सल्तनत अपने फौजी, सियासी, मुआशी और सकाफती अरूज पर पहुंच गई। सलमान ने बलग्राद और हंगरी फतह करके अपनी सरहदें वस्ती यूरोप तक फैला दी। ताहम 2 बार कोशिश के बावजूद सलमान आलीशान ऑस्ट्रिया के शहर वियना को फतह नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी यानी दरियाफ्तों का दौर था और स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स और बरतानवी बहरी बेड़े दुनिया भर के समंदर खंगाल रहे थे। बरआज़म अमेरिका की दरियाफ्त और उस पर कब्जे से यूरोप को बकिया दुनिया पर वाज़े बर्तरी हासिल हो गई और उन्होंने जगह जगह अपनी नौ आबादियाँ कायम करना शुरू कर दी। 16वीं और 17वीं सदियों में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यूरोप ने बकिया दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इसकी एक वजह ये थी कि जहाज़ रानी की सनत के फ़रोग़ की वजह से उन्हें जहाज़ रानी के लिए नित नए आलात ईजाद करने और उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को फ़रोग़ दिया। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ छापा खाना थी, जिसकी 1439 में ईजाद के बाद यूरोप में इल्मी और फ़िक्री इनकलाब बर्पा हो गया। वो अलूम व फ़नून जिन पर उससे पहले सिर्फ अशराफिया और कलेसा का अजारा था, अब आम आदमी की दस्तरस में आ गए। कोलंबस की बरआज़म अमेरिका में आमद यूरोप की तारीख का एक अहम मोड़ थी, जिससे वहाँ इल्म व फ़न का नया दौर शुरू हो गया। अगर उस्मानी भी प्रिंटिंग प्रेस से इस्तेफादा शुरू कर देते तो शायद आज दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती, लेकिन सुल्तान फ़ातेह के बेटे बायज़ीद दोम ने 1483 में अरबी रस्मुल ख़त में किताबें छापने वालों के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर कर दी। इसकी वजह ये थी कि उलमा ने छापा खाने को फ़रंगियों की ईजाद कहकर फतवा दिया था कि इस फ़रंगी ईजाद पर कुरान या अरबी रस्मुल ख़त में किताबें छापना मज़हब के खिलाफ है।
चुनाचे यूरोप आगे बढ़ता चला गया। उस्मानी सल्तनत साल ब साल सुकड़ती चली गई, हत्ता कि पहली जंगे अजीम के दौरान अंग्रेज़ों ने उनसे अनातोलिया के अलावा तकरीबन तमाम इलाके छीन लिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उस्मानी खलीफा को अपना मजहबी हुक्मरान और रहनुमा समझते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की क़यादत में तहरीके खिलाफत शुरू की, जिसमें अंग्रेज़ों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने खलीफा अब्दुल हमीद को माज़ूल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। इस तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी, हसरत मोखानी, मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना महमूद अल हसन और हकीम अजमल ख़ान जैसे रहनुमा भी शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमान अवाम ने भी इंतहाई जोश व जज्बे से तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तहरीक खिलाफत का साथ देना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद पर मबनी सिविल नाफरमानी की मुहिम तहरीक खिलाफत ही के बतन से फूटी थी। अवाम ने तहरीक की कामयाबी के लिए दिल खोलकर चंदा दिया। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से औरतों तक ने अपने हाथों की चूड़ियाँ और कानों से बूंदे उतार कर खिलाफत कमेटियों की नज़र कर दिए। रवायत मशहूर है कि एक औरत अपना बच्चा ले आई और ये कहकर खिलाफत कमेटी के हवाले कर दिया कि मेरे पास चंदे में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद को इस तहरीक से अलग थलग रखा, क्योंकि वो समझते थे कि ये कामयाब नहीं हो सकेगी। इससे पहले ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माज़ूल और खिलाफत के मनसब को ख़त्म कर दिया और यूँ 623 बरस तक शान व शौकत से राज करने वाली इस अजीमुल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।